ओम शांति। आज बाबा की 1 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, बाप नॉलेजफुल है। उन्हें जानी जाननहार कहना, उन्हें जानी जाननहार कहना, यह उल्टी महिमा है, यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं, बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो बाबा आज के क्लियर করে দিয়েছে। সবাই বলে না ভগবানের ইচ্ছা বিনু, বাবা চাইলে সব ঠিক করে দেবে, তাই না? বাবা বলছেন, এই কদিন আগে বাবা মুরলিতে বলল না, সবচেয়ে পাওয়ারফুল কে আছে? ড্রামা আছে। আর ড্রামা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? আমার কর্মের হিসাব কিতাব, তাই না? তো সবচেয়ে পাওয়ারফুল হচ্ছে কর্ম, কর্মের হিসাব কিতাব, ড্রামা, তাই না? তো বাবা বলছে যে সব কিছু আমার ইচ্ছাতে হয় না। এই জন্যে আমি জানি জাননহার নই, সব কিছু জেনে গেছি, তোমার কি হবে আমি বুঝে গেছি, আমি সেটা ঠিক করে দেবো, সেরকম না। বাবা বলছে আমি নলেজফুল আছি, আমি জ্ঞান দিই, গাইড করি, গুরুর কাজ করি, টিচারের কাজ করি, বাবার মতন হাত ধরে চালাই। तो प्रश्न होच्छे, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाबार महिमार संगे संगे आरो कार महिमा सबचेये बेशी? उत्तर, 1 नंबर, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही, बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। 2 नंबर पॉइंट, गीता की भी अपरम अपार महिमा है, गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। 3रा पॉइंट, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो, तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। तो बाबा बोलছেন, शिव बाबार যতটা महिमा অতটা ভারতেরও মহিমা, আবার অতটা বাবা বলছেন গীতারও অত মহিমা গান করা হয়। আবার কার মহিমা আরও বেশি? চৈতন্য জ্ঞান গঙ্গা, তাই না? ওই জন্যে তো প্রথা আছে না, কোনো কিছু অকেজন হলো তো আগে গঙ্গা স্নান করে আসতে হবে, তাহলে পবিত্র হয়ে গেলাম, এবার পুজোতে বসতে পারবো। এবার গঙ্গা তো সব দিকে নেই, তো সব দিকে যত নদী সবগুলো হয়ে গেল পবিত্র গঙ্গা, তাই না? তো সেই বাবা বলছেন আসলে জ্ঞান নদীতে স্নান করলে পবিত্র হবে বাবার বাচ্চাদের কাছে আসলে। তো তার ইয়াদগার দেখানো হয় যে নদীর জলে স্নান করলে পবিত্র হবে। बाबा बोलছেন, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं,
परमात्मा ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशुक है, তাই না? শিব বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, মনে পড়ছে তো কত ভক্তি ভরে আমাকে পুজো দিতে, কত ভগবানকে ডাকতে। তো সেই ভগবান যাকে তুমি এত ভালোবেসে ডাকতে, আমি সেই परमात्मा तुम्हार पिता আছে। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। भारतेই স্বর্গ ছিল, ভারতবাসীরাই স্বর্গের অধিকারী ছিল। এখন নরক হয়ে গেছে, আবার भारतवासीराई स्वर्गेर अधिकारी होबे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड भी महिमा अपरंपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। बाबा समयेर परिचय दिच्छेन। प्रथमे बाबा निजेर परिचय दिल, आमी तुम्हार बाबा आछि, आत्मादेर बाबा परमात्मा आछि, आमी भारतेई आसि, भारतकेई स्वर्ग बानाई। तारपरे बाबा समयेर परिचय दिच्छेन जे बाच्चागुलो चेनो, এই সময় কোন সময় চলছে? সঙ্গম যুগ চলছে। সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হতে হয়, তাই না? মানে পুরুষ মানে আত্মা, আত্মাকে उत्तम होते हैं। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं, राज्य भी नहीं, तो वो युग भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड अलमाइटी ऑथोरिटी एक भगवान को कहा जाता है। भारतवासी यह बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं वो अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वो जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, তাই না? বাবা বারবার বলছেন আমাকে অন্তর্যামী বলে মনে করবেন, সবার ভিতরটা আমি জেনে বসে আছি, এটা আমাকে ভাববে না, তাই না? बाबा बोलছেন मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूँ नहीं, मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, তাই না? অন্তর্যামী কে হতে পারবে? যে সবাই হৃদয়কে দেখতে থাকবে কি চলছে। না বাবা দেখতে যায়, কেননা কেন বাবা কার ভিতরের নোংরা ঘাঁটবে? কলিযুগী আত্মা কী সব উল্টোপাল্টা চিন্তন করছে, কেন বাবার কি দরকার বসে ঘাঁটবে দেখবে, তাই না? বাবা তো তখনই দেখবে যখন সে বাচ্চাটা যদি বাবাকে আহ্বান করে, কোনো ভালো সংকল্প করে, তবে বাবা দেখবে, না হলে বাবা দেখতে যাবে না। তো বাবা कहते मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, তাই না? বাবা বলছে আমি খুব ভালো নিজের কাজের উপরে অ্যাটেনশন দিই, তাই না? পতিত থেকে পাবন বানানো, এই হলো আমার কাজ। বাদ বাকি কে কী ভাবছে বসে আমি দেখতে থাকি না। তো বাবা তো ফ্রি করে দিল, যা খুশি তাই ভাবো। বাবা তো আর দেখছে না, তাই না? সে ভয়টাও কেটে গেল যে বাবা অন্তর্যামী সব দেখছে, সে ভয়টাও বাবা কী করলো, काटिए दिलो। तो मुझे बुलाते ही पति दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है, তাই না? বাবা ভয় তো কাটিয়ে দিল, কিন্তু বাবা খুব চালাক আছে, সবার ভিতরে চিত্রগুপ্ত ফিট করে রেখেছে না। অন্তর্যামী নয়, সব সময় দেখতে থাকে না, কিন্তু ক্যামেরা তো একদম ভালো মতন ফিট করে রেখে দিয়েছে। যখন চাইলে
रेकर्ड बेर करे नेबे, ताई ना। तो मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज़ नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा अपरम्पार है, তাই না। যেরকম মানুষের শরীর বাচ্চা থেকে বুড়ো হয়, বাবা বলছেন ওই রকম দুনিয়াও এখন বুড়ো হয়ে গেছে, তাই না। দুনিয়াও খুব সুন্দর ছিল। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं, তাই না। আবার সেই সুখী, ধনবান, সম্পত্তিবান সেই দুনিয়ার তৈরি করতে বাবা এসেছে। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। এখন তৈরি হচ্ছে। বাবা শতপ্রধান দুনিয়ার আত্মাগুলোকে তৈরি করছেন, দেবদেবীগুলোকে। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया। ऊंचे ते ऊंच तो शिव है, कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अर्थ तो समझते नहीं, वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, তাই না। মহাদেব কাকে বলে? শিব বাবাকে। মানে দেবতাদেরও উপরে উঁচু যে মহান দেব সে হলো महादेव। शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते। शिव है रचयिता, गाते भी हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। तो शिव बाबा आगे तार रचना की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। और प्रथम रचना हलो ब्रह्मा और ब्रह्मार माध्यमे ब्राह्मण बाच्चागुलो। तो भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वो महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वो भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है। यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है, তাই না। সাধু সন্ন্যাসীরা ধ্যানে ব্রহ্মলোকের আলোকে দেখতে পায়, তাই জন্যে ওরা ভাবে ওইটাই ভগবান আছে, ওইখানে গিয়ে আমি লীন হয়ে যাব, তাই না। ভগবান বলল লবলীন হয়ে থাকো, তারা বলল ওখানে গিয়ে লীন হয়ে যাও। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं, তাই না। আর এমনিও আমরা তো শতযুগের আত্মাগুলো চলে এসেছি সবচেয়ে প্রথমে। আমরা খুব অল্প সময়ে সেখানে থেকেছি ব্রহ্মলোকে। তাই ব্রহ্মলোকের ইয়াদ সবচেয়ে বেশি কার মধ্যে? সন্ন্যাসীদের মধ্যে। কেননা ওরা তো এসছে দাপরের অর্ধেকের সময়, তাই না। তো অনেক বেশি স্মৃতি ব্রহ্মলোকের সেই ফিলিংস সবচেয়ে বেশি কার কাছে থাকবে? সন্ন্যাসীদের কাছে, তাই না। ওই জন্যে ওরা এখানে এসেও সেই ব্রহ্মলোককে মিস করে, তাই না। আর ওইখানে যেতে চায়, ওরা পুনর্জন্ম চায় না, ওরা ওইখানেই গিয়ে লীন হয়ে বসে থাকতে ভালোবাসে, তাই না। तो बाबा बोलছেন वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। किंतु যারা সত্যযুগী আত্মা তাদের সংকল্প কি থাকবে? পুনর্জন্ম, তাই না। আবার আসবো, আবার খেলা করব, দুনিয়া খুব ভালো, তাই না, এই ফিলিংস থাকবে। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं।
जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाबा बार बार बोले जे भालो भक्त সে জ্ঞান মার্গেও ভালো জ্ঞান নিতে পারবে, গ্রহণ করতে পারবে। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो परंतु श्रीमत पर चल, তাই না? কি হোমওয়ার্ক দিল বাবা? গৃহস্থিতে থাকো কিন্তু বাবার শ্রীমতই হলো আমার পথ। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असल शांति धाम के निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, তাই না? শাস্ত্রে লেখা হলো হম সো হম। এবার ওরা কি বোঝালো যে হম সো परमात्मा আর परमात्मा सो आत्मा, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন अब बाप ने समझाया है हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, তাই না? বাবা বলছেন অ্যাকচুয়ালি আত্মাই পরমাত্মা নয়, কিন্তু আত্মাই দেবতা হয়, ক্ষত্রিয় হয়, আবার তারপরে বৈশ্য হয়, আবার শূদ্র হয়, তাই না? अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। আবার আমরাই সেই আত্মা যারা আবার কি হব? ব্রাহ্মণ হয়েছি দেবতা হবার জন্য। यह है यथार्थ अर्थ, वो है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন যে সারা দুনিয়ার সবচেয়ে বেস্ট বাবা, বেস্ট টিচার, বেস্ট গুরু, তার তুমি সন্তান হয়েছো, তাই না? শিব বাবাও বলছে যে আমি সবচেয়ে প্রথম রচনা করি ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণ বাচ্চাগুলোকে, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি আমার কত প্রিয় আত্মা। তো ওই ফিলিংস আমাদের মধ্যে আছে যে আমরা ভগবানের লাডলা বাচ্চা, শিকিলধা বাচ্চা। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वो बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भर कर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। জ্ঞান গঙ্গায় তুম হো তোমারি মহিমা है, তাই না? বাবার থেকে জ্ঞান ভরপুর হয়ে যাই আর গিয়ে অন্যদিকে বৃষ্টি করি, তাই না? জ্ঞান বৃষ্টি করি। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो, তাই না? বাবার একটাই আবদার, বলছে এই একটা জন্ম আমাকে দাও, আমার জন্য তুমি পবিত্র হও। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। এই একটা জন্ম বাবা বলছে তুমি যদি আমাকে না দাও তাহলে আমি তোমার ভাগ্য শতপ্রধান কি করে লিখব, তাই না? ওই জন্য এই একটা জন্ম তুমি, সে আবার জন্মের অনেকটা কম সময় বাকি, এইটুকু সময়ে ভগবান বলছে আমাকে দাও, আমার মতন করে থাকো, যাতে আমি তোমার ভাগ্য সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে শতপ্রধান আমি তৈরি করতে পারি। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। বাবা বলছে আমিই পতিত পাবন, গঙ্গা স্নান করে পুজো আর্চা করে তুমি পবিত্র হবে না, তুমি একমাত্র আমার কাছেই যোগ করলেই তুমি পবিত্র হবে, তাই আমাকে ইয়াদ করো, তাই না? বাবা বলছেন আমার দ্বারাই তুমি পবিত্র হবে।
মুখ সে শিব বাবা कहना भी नहीं है। বাবা বলছে দেখানোর পুরুষার্থ না, মুখে আওয়াজ করব, লোককে জানাবো, তাই না, খোল করতাল বাজাবো, ওই রকম না, আওয়াজওয়ালা না, অব্যক্ত স্থিতি, তাই না, ভিতরের পুরুষার্থ করো। मुख से सिर्फ बाबा कहना भी नहीं है, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते पूजा करते उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो है अल्पकाल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, তাই না। বাবা বলছেন কি হবে ভারতে, ভারতে তো মিসাইল পড়বে না, বাবা বলছেন ভারতে হবে সিভিল ওয়ার, তাই না। বাবা কল্পবৃক্ষের চিত্রতে কোর্সে বুঝিয়েছে না, সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ দুভাগ হয়ে যুদ্ধ করবে, ভারত যুদ্ধে থাকবে না, কিন্তু যুদ্ধের প্রভাব তো পড়বেই, তাই না। ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ হবে, যখন অন্যদিকে মিসাইল পড়বে তো ভারতে কি আর ভূকম্প হবে না, ভূকম্প হবে, জ্বালামুখী ফুটবে, তাই না, সে সুনামি আসবে, আর সঙ্গে কি হবে, সিভিল ওয়ার, রক্তের নদী বয়ে যাবে। তো সিভিল ওয়ারকে আসার भी दिखाई दे रहे हैं, তাই না। আর এখন তো যারা নিউজ ভালো করে ফলো করে ওরা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে সিভিল ওয়ার হবার মতন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो, তাই না। মানুষ আত্মাগুলো এখন আর ভালো কথা ভাবে না, এখন খালি তামসিক ইচ্ছা, শুধু উল্টো পাল্টা ইচ্ছা, তার কারণে লড়াই ঝগড়া যুদ্ধ অশান্তি করতে তার অসুবিধা নেই, কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে চাই, তাই না। তো বাবা বলছেন अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের ইচ্ছাগুলো কেমন হবে, বৃত্তিগুলো কেমন হবে, শতপ্রধান হবে, সাত্বিক হবে, তাই না। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से बरसा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे, তাই না। যারা ভক্তি করতে খুব নিষ্ঠা শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্তি করত, তার তো অভ্যাস আছে না, সে জ্ঞান মার্গেও খুব নিষ্ঠাপূর্বক চলবে। আর বাবা বলছেন যে ভালোভাবে শ্রীমতে চলবে তো তার পদও ভালো হবে, মানে ইনডাইরেক্টলি কি হলো, যে ভালো ভক্তি করেছে সে ভালো পদ পাবে। ম্যানার্স भी अच्छे चाहिए, তো ভালো পদে যাবার জন্যে কি চাই, চাল চলন চাই, ম্যানার্স চাই ভালো। दैवी गुण भी धारण करने हैं, वो फिर 21 जन्म चलेंगे। বাবা অষ্টশক্তি অষ্টগুণ কোর্সের বইতে শিখিয়েছে, ধারণ করতে হবে, 16 শৃঙ্গার করতে হবে। বাবা বলছেন এবার এই শৃঙ্গার তোমার অনেক জন্ম ধরে তোমাকে সুখ দেবে, তাই না। তো অষ্টশক্তি অষ্টগুণ উপরে পুরুষার্থ করতে হবে। अभी है सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया पति दुनिया है ना। কদিন আগে বাবা অব্যক্ত মুরলিতে বলল না, সচ্চি হোলি মানাও, যত আসুরি সংস্কার আছে তাকে নেড়া পোড়া করিয়ে দাও, তাই না, তার সংস্কার করিয়ে দাও, অগ্নি সংস্কার করিয়ে দাও, তাকে অংশ বংশ নির্মূল করে দাও, আর দৈবী গুণ ধারণ করো। तो आसुरी दुनिया पति दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, তাই না। বাবা বলছেন সচ্চা সোনা হয়ে যাবে বাচ্চাগুলো। কি করতে হবে, ইয়াদের মেহনত, মানে বাবার লাইট মাইটে সারাক্ষণ আত্মা যেন স্নান করতে থাক, তাই না। লাইট মাইট হাউস হয়ে আত্মা থাক, ভাট্টি জ্বলতে থাক, তবে একদম সোনার সব খাদ বেরিয়ে যাবে আর সোনা হয়ে যাবে আত্মা, খাঁটি হয়ে যাবে। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना, फिर त्रेता में चांदी की एलॉय पड़ती है। तो चांदी चांदी চাঁদি যখন সোনার মধ্যে মিশে যায় তো সোনা কি হয়ে যায়, ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তাই না।
তো ফিকে পড়ে যায়। তো বাবা বলছেন যখন মন খারাপ হয় তখন কি হয়? চেহারা ফিকে পড়ে যায়, তাই না? তো বাদবাকি সব অবগুণ বেরিয়ে গেল, কিন্তু মনের উপরে ব্যর্থ সংকল্পের প্রভাব পড়ছে। তো সেটাও হলো চাঁদির অ্যালয়। আত্মা শতপ্রধান হবে না, তাই না? আত্মা শতপ্রধান খাঁটি কখন হবে? যখন মনের উপরে, তাই না, পঞ্চ ইন্দ্রিয়র উপরে বিজয়ী হয়ে গেলাম, চোখ মুখ নাক কান সব উপরে বিজয়ী হয়ে গেলাম। কিন্তু যখন মনের উপরে বিজয়ী হয়ে যাব, মনের ব্যর্থ সংকল্প আমার খুশি কেড়ে নিতে পারবে না, আমি সদা অতীন্দ্রিয় খুশিতে থাকব, সেদিন হব সচ্চা সোনা, তাই না? তো বাবা বলছেন तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की एलॉय पड़ती है, कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं, তাই না? তারপরে দাপরে হয়ে যায় কি? কপার। কপার মানে তাম্বা। তাম্রবর্ণ হলে কি হয়? যদি জল হাওয়া লাগে তো নীল বর্ণ ধারণ করে। তো নীল মানা বিষ, তাই না? তো রজগুণের প্রভাব কি? যখন মনের ভিতরে বিষাক্ত চিন্তা আসে, আমার সঙ্গে এই করলো, আমিও ছাড়বো না, আমিও দেখাবো, বিষাক্ত চিন্তন আসছে। তো বাবা বলছে এটা রজগুণের প্রভাব, এটা কপর হয়ে গেল, কপরের অ্যালয় মিশে গেল আত্মার ভিতরে, তাই না? আর লোহা কলিযুগের তামসিক প্রভাব। তো লোহা কেমন হয়? লোহা জঙ্ক লেগে যায়, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, তাই না? মানে এত দুঃখ ফিল করে পরিস্থিতির প্রভাবে আত্মা, যে তার হৃদয়ে একদম ব্যথায় টুকরো টুকরো হয়ে যায়, সে আর কোথায় ভালো থাকে না, তাই না? এত দুঃখ ফিল করে। এটা হলো তামসিক প্রভাব, তাই না? আয়রনের অ্যালয়, লোহার অ্যালয় পড়েছে আত্মার ভিতরে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো কোন কলাতে আছি, তম রজ শতপ্রধান, কোন স্থিতিতে আছি, আত্মার মধ্যে এখন কতটা এলয় গেছে আর কতটা আছে। अभी तो कोई कला नहीं, जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। যখন পুরো তমগুণী হয়ে গেছিলাম, দুঃখে অধীর হয়ে যাচ্ছিলাম, একটু একটু কথা মনকে কষ্ট দিচ্ছিল, তখন বাবা হাত ধরল, বলল চলো বচ্চে, তোমাকে আমি সচ্চা সোনা বানাবো, তোমার মন অতীন্দ্রিয় খুশিতে থাকবে, আমি সেই পথে তোমাকে নিয়ে যাব। তো বাবা বলছেন यह भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन पड़े हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, তাই না? বাবা বলছেন দেখো বাচ্চাগুলো কত বেসমঝ হয়ে গেছে, নিজেরা মুখ্য পাঠধারী, নিজেরা কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করনেওয়ালা দেবদেবী, অথচ নিজেকে ভুলে গিয়ে এখন কত সাধারণ হয়ে গেছে, সাধারণ সংকল্প, সাধারণ চাল চলন হয়ে গেছে। बाबा बोलছেন तुम एक्टर सोना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं কি পাঠ প্লে করলাম। 84 জন্ম, দেবদেবীও ছিলাম, রাজা মহারাজাও ছিলাম, ঋষি মুনিও ছিলাম, উঁচু ব্রাহ্মণ কুলেরও ছিলাম, অথচ কিচ্ছু মনে নেই কেমন ছিলাম, কি ছিলাম। পাঠধারী হয়েও নিজের পাঠগুলোকে পুরো স্মৃতি থেকে ভুলে গেছে। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो, अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। बाबा এখন সব কিছু স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে আত্মাকে আবার সব নোংরা এলয়গুলো বের করে বাবা সচ্চা হীরা আত্মাকে তৈরি করছে। হিরে থেকে 7 রঙের লাইট বেরোয় না, তো আত্মার থেকে যখন 7 গুণ বেরোবে, ফিলিংস বেরোবে, সে হবে শতগুণী, শতপ্রধান, সে হবে সচ্চা হীরা। फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। এখন 7 গুণই চলে গেছে আত্মার থেকে, কৌড়ি হয়ে গেছে। বাবা বলছেন আমি তোমাকে আবার 7 রং ভরে আমি তোমাকে হিরে বানাতে চাই।
मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर यह पति दुनिया भी विनाश होती है। बाबा তৈরি করছে আমাদেরকে এক একটা বাচ্চাকে হীরের মতন, 7 গুণ ধর্ম শিখাচ্ছে বাবা, তৈরি করছে। যেদিন হয়ে যাবে এবার বাবা বলবে চলো, আমার বাচ্চাগুলো যেমন এসেছিল তেমন হয়ে গেছে, সব নোংরা পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবার বাবা সবাইকে নিয়ে চলে যাবে, দিয়ে তারপরে বিনাশ হয়ে যাবে। बाबा बोलचन मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तो লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র দিয়েছে বাবা, কৃষ্ণের চিত্র দিয়েছে, তোমাকে এই রকম হতে হবে, एम ऑब्जेक्ट दिए बाबा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ यह पुरुषार्थ कर रहे हो, मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं, इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। कौन चित्रोते? विराट रूपेर चित्रोते। विराट रूप कौन रूप? जेटा अर्जुनके गीतार मध्य भगवान देखालो, सहस्र भुजा सहस्र मुख और पुरो एत बड़ो मानुषटा 4টে वर्णधारी, माने देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण, किन्तु तार थेके गायब हो गेছে कि ब्राह्मण वर्ण नेই और शिव बाबा नेই। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा, सच्चा आशिक बन। सच्चा आशिक बन। एक माशूक को ही याद करना है। सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके, जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। तो बाबा आज के होमवर्क दिलो, यादेर ऊपरे अटेंशन, जेमन आशिक माशुक याद करे और श्रीमते बोललो ना बाबा, गृहस्थीते थाकते श्रीमते जाते पुरो चलते पारी, अच्छे मैनार्स भालो गुण धारण करते पारी। वरदान, निमित्तपन की स्मृति से, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले, माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट भव, जो सदा स्वयं को, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं,
करण करावन हार करा रहे हैं। मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। इसी स्मृति से सफलता होती है। तो किसे सफल हब जीवने? बाबा बोलছেন একটা শব্দ মনে রাখবে, করণ করাবন হার। আমি হলাম নিমিত্ত করণহার, আর করাবনহার আমাকে দিয়ে করানেওয়ালা হলো বাবা। তাই না? সবসময় নিমিত্ত ভাব যদি থাকে তাহলে বাবা বলছেন তুমি সফল হবে সব জায়গায়। মেপন আয়া অর্থাৎ মায়া কা गेट खुला। मेपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो যদি চাই সারা দিন মায়া আমাকে ডিস্টার্ব না করুক, তাহলে কি মনে করতে হবে? বাবা হলো মালিক আর আমি হলাম কর্মচারী, কেয়ারটেকার, ট্রাস্টি, নিমিত্ত। তাই না? তাহলে সারা দিন মায়া ডিস্টার্ব করবে না। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। যখন নিমিত্ত বলে মনে করব অটোমেটিক মনে পড়বে আমি তো আত্মা, বাচ্চা আছি শিব বাবা আত্মার। তাই না? তো লাইট, আমিও লাইট, বাবাও লাইট, तो डबल लाइट स्थितियों चले आसे। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। তো বাবা বলছেন নম্বর 1-এ আসতে পারো। কোন স্মৃতি থাকতে হবে? নিমিত্ত, করণ করাবনহার বাবার আমি নিমিত্ত আত্মা, কর্মচারী আছি, বাবা মালিক আছে। তাই না? স্লোগান, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। तो सफलता सहज मिलती रहेगी। तो बाबा आज के বাচ্চাদেরকে সফল আত্মা দেখতে চায়, সাকসেসফুল। তো প্রথম শিখিয়ে দিল বাবা নিমিত্ত ভাব, আর সেকেন্ড বাবা বলছে সব সময় বুদ্ধিকে ইউজ করো। বুদ্ধি কেমন থাকবে? ত্রিকালদর্শী, মানা আমি যে কর্ম করতে যাচ্ছি বা যে বচন বলতে যাচ্ছি তার রেজাল্ট কি হতে পারে, তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কি হতে পারে। তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে যে একবার ভেবে চিনতে কর্ম করো, ভেবে চিনতে বলো। তাই না? পরে যেন পশ্চাতাপ না করতে হয়, সেটাকে বলে ত্রিকালদর্শী স্থিতি। আর যা খুশি তাই বলে দিলাম, পরে বললাম ভুল হয়ে গেছে, তাহলে সেটা ফেল হয়ে গেল। তাই না? তো ত্রিকালদর্শী স্থিতি। তো ভেবে নিলাম কি হতে পারে রেজাল্ট, তারপরে আবার বর্তমান, কেন 3 কাল আছে না? এরকম কথা বা এরকম কর্ম যখন অতীতে করেছিলাম কি রেজাল্ট হয়েছিল সেটা বুঝে সামলে বর্তমানকে সেই মতন স্থান কাল পাত্র বুঝে আমাকে উপস্থাপনা করতে হবে। তাই না? স্থানও দেখতে হবে যে আমি যে কর্ম করতে চাই বা যে বচনটা বলতে চাই এটা তার প্রকৃষ্ট সময়, প্রকৃষ্ট স্থান, তার উচিত পাত্র না হলে বাদ দিতে হবে। তাই না? বিনা স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে না মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোবে না একটা কর্ম হবে। যখন এই রকম হতে পারবো আর রেজাল্ট বুঝে
স্থান কালপাত্র বিবেচনা করে যখন কাজ করতে পারবো, কথা বলতে পারবো, তখন বাবা সার্টিফিকেট দেবে এ ত্রিকালদর্শী আত্মা, সাকসেসফুল আত্মা আছে। এর কোনো কথা কোথায় ফেলনা যাবে না, তাই না? ওর কোনো কাজ বিফলে যাবে না, सब सक्सेसफुल, है ना। तो मातेश्वरी जी के महावाक्य, एक नंबर, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं, তাই না? মম্মা বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে সবসময় এরকম না যে আমি আগে ভালো ভক্তি করেছিলাম বা ভালো ভাগ্য করেছিলাম তবেই আমি উঁচু পদে যেতে পারব। বাবা মম্মা বলছেন এরও মার্জিন আছে যে আগে হয়তো আমি করেছিলাম বা করিনি, কিন্তু এখনও যদি আমি পুরুষার্থ করি তাহলে আমি উঁচু পদের অধিকারী হতে পারি, সে মার্জিন আছে। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है, वहाँ द्वेष ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है, তাই না? মম্মা বলছেন কার উপরে বিজয়ী হতে হবে? ঈর্ষা, তাই না? ওর ভালো হলো, আমার ভালো হলো না, তাই না? এটা দুনিয়াতে লোকেরা বলে না, একে তো অন্যের দুঃখ দেখলে দুঃখ ফিল হয়, কিন্তু এখন দুঃখের লিস্টে আরেকটা দুঃখ বেড়ে গেছে। অন্যের সুখ দেখলে, অন্যের ভালো দেখলেও দুঃখ ফিল হয়, তাই না? আর এর নাম হলো ঈর্ষা, এও বিকার। তো মাম্মা বলছেন সেখানে কিন্তু কে যাবে? সব সুখী আত্মা যাবে। তো সুখী আত্মা কে হবে? যে ঈর্ষার উপরে বিজয়ী হবে। কখনো কোনো রকম নিজের কম্প্যারিজন, নিজের তুলনা কারোর সঙ্গে করা দরকার নেই, তাই না? আমরা যেমন আছি বাবা অ্যাকসেপ্ট করেছে, আর বাবা যা আমাকে তৈরি করবে সেটা দ্বিতীয় কেউ হবে না, তাই না? বা আমি কারোর মতন হব না, তাই না? এই জন্যে কারোর সঙ্গে তুলনা করতে হবে না। কারো পার্ট আমি প্লে করতে পারবো না, আমার পার্ট কেউ প্লে করতে পারবে না। সবাইয়ের রোল আলাদা, ইউনিক। বিজ্ঞানও বলে না যে সবাইয়ের অঙ্গুঠা ছাপ আলাদা, সবাই ডিএনএ আলাদা, তাই না? যতই এক মতন দেখতে, দুই চোখ দুই কান হোক। তো বাবা বলছেন, मम्मा बोलছেন राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं, তাই না? তো রাজা বাচ্চা কে হবে? যে সবাইকে নিজের বাচ্চা বলে মনে করবে। বাবা বলে না জগৎ মাতা জগৎ পিতা আছো তোমরা, তোমাকে জগতের মাতা বলে, মা দুর্গা বলে, মা কালী বলে সবাই ডাকে, তাই না? জগদ্ধাত্রী বলে সবাই ডাকে, জগতের মাতা বলে ডাকে, জগতের পিতা বলে ডাকে, তাই না? ওই জন্যে সবাইকে কেমন ভাব নিয়ে দেখতে হবে? যেন আমার সন্তান আছে। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं। मम्मा बोलছেন এখানকার কমাই, ইনকাম অবিনাশী, এখানে কোনো জাদুমন্ত্র হয় না, মেহনত করতে হয়, আর সেই মেহনত অবিনাশী সুখ देने वाला হয়ে যায়। অবিনাশী মানে জন্ম জন্মান্তর সুখ देने वाला হয়ে যায়। दूसरा, गुरु मत, शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे यह गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता।
गीता में भल भगवानुवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है कि इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा डायरेक्ट आज के बोले दिच्छेन, कोनो गुरु मत, कोनो शास्त्र मत, कोनो भक्तिकांड कोनो रकम আমাকে আমার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে না। देखो ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान ने साफ महावाक्य है, श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा बोलছেন একটাই মহাবাক্য, श्वासोश्वास मुझे याद करो। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি করতে করতে যদি শরীর ছেড়ে দিই তো জমা কি হলো, हिसाब किताब की काटलो, सभी तो थेके गेलो। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाए मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। बाबा बोलছেন लोकेरा बोले चोरी मिथ्या एगुलो खराब, किन्तु बाबा बोलছেন एखाने तो ओर थेकेओ गभीरे शिकड़ छोड़ानो, তাই না? যে কর্মগুলো আমাদেরকে বাঁধে, আমাদেরকে হিসাব কিতাবের মধ্যে জড়িয়ে দেয়, কষ্ট দেয়, সেগুলো শুধু চোরি আর ঝুট নয়, তার মধ্যে অনেক ডিপ কর্মের হিসাব কিতাব আছে। তো বিকর্ম কি জড় কো নিকালনা হ্যায়, তাই না? ওর জন্যে বাবা বলে না 10 রিপু আছে, 5 विकार আছে। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकालें। इसीलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। তাই মম্মা বলছেন এবার চেনো যে মানুষের আসল শ্রেষ্ঠ কর্ম কি, আর সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম করে তুমি তোমার ভাগ্য তৈরি করো। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति, তাই না? দেখানো হয় না শিব পার্বতী একসঙ্গে থাকে। তো পার্বতী মানা শুধু মেয়ে নয়, पार वतन में रहने वाली आत्माएं, সে হলো পার্বতী। তো পার বতন মে रहने वाली आत्माएं শুধু মেয়েরা নয়, শরীর মেয়ে বা ছেলে, কিন্তু आत्मा सबकटाई पार्वती शिव शक्ति। तो दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो आमी और बाबा कंबाइंड, केउ आलादा करते पारबे ना। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए, তাই না? তো শিবের সঙ্গে কে যাবে? যে শিবের সজনী হবে, যে শিবের সঙ্গে কম্বাইন্ড শক্তি হবে, তাই না? पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं, यह नशा सदा रहे। आगे খুঁজছিলাম আর এখন শিব শক্তি হয়ে গেলাম, তাই না? শিবের শক্তি হয়ে গেলাম, শিবের কাছাকাছি रहने वाली आत्मा হয়ে গেল। अच्छा, ओम शांति।